Vamos abrir a palavra de Deus, que se encontra em 1 Reis. で今から神の言葉を列王記のところから読んでいきたいです。1 Reis 17. 列王記の第一列王記の17の1節 Nós vamos falar sobre Elias. で、エリアについて語ります今日は。 1 Reis 17, a partir do 1. A partir do 1 diz assim, 1 Reis 17, 1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriente, esconde-te junto à torrente de Querite. Marca bem esse nome, Querite, fronteira do Jordão. Beberás da torrente, eu ordenei aos corvos, tá? Que se alimente e te sustente. 5. Foi, pois, se fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te e vai-te a Sarepta. Marca esse nome dessa cidade, Sarepta, que pertence a Sidom. E demora-te ali, onde ordenei a uma viúva que te dê comida. 列王記の17章の1節からこう書いてあります。ギルアデのティシュベの出身のエリアはアハブ王にこう宣告しました。私がお仕えしているイスラエルの神、主は確かに生きておられる。私が告げるまで数年間の間、一滴の雨も降らず、梅雨も降らないだろう。この後、主はエリアに言いました。ここを去って東に向かい、ヨルダン川の東に合流するケリテ川のほとりに隠れなさい。その川の水を飲み、カラスが運んでくるものを食べるのだ。食べ物を運ぶようカラスに命じておるからだ。エリアは主が言った通りに行い、ケリテ川のほとりに住みました。毎日朝と夕方の2回、カラスがパンと肉を運んでくるようになり、彼はまたその川の水を飲みました。ところが、地方のどこにも雨が降らなかったので、しばらくすると川が枯れてしまいました。その時、主の言葉がありました。シドンの町の近いツレファテ村へ行き、そこに住みなさい。そこの村にはあなたを養ってくる未亡人がいる。彼女には私が指示を与えておいた。E no capítulo 18, 1 Reis 18:1 diz assim. 1 Reis 18:1. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, e no terceiro ano, dizendo: Vai-te, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. でそしてその続きを読んでいくと18章の一節にはこう書いてあります。それから3年後、主はエリアにアハブ王に会って、やがて雨を降らせると伝えようと言いました。No comecinho do 17, o que aconteceu? 17章の初めには何が起きたかというと、Elias foi falar com o rei Acabe e falou que não haveria chuva durante 3 anos. エリアはそのアハブ王のもとへ行って、3年間雨が降らないよって言いに行ったんです。Agora você imagine como é 3 anos sem chover. で例えば想像してみてください。3年間もう一滴も雨が降らない状態を。Todos os países, se ficar muito tempo sem chover, o que acontece? Não há vida. でそのどこの国でもその雨が降らないと干ばつが起きて、その植物とか育たないですよね。E Deus preparou Elias で神様はそのエリアを立てて、 para ir para Querite でそのケリテ川のところへ行きなさいって命令して、 e para Sarepta. でそのサレフタ村へ行きなさいって。 E depois ele enviou a chuva. でそしてその後に神様はやがて雨を降らせるよっていうふうに伝えたんです。
O que eu tenho para falar para nós hoje? で、今日ここで何を言いたいかというと、 Para Deus dar um avivamento aqui na nação do Japão, でその神様がその日本でまたリバイバルを起こすためには、 esse avivamento é que todos conheçam Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. そのリバイバルっていうのは、そのイエスが自分たちの救い主であって、彼のみがその救ってくれるということを分かってもらって、 Deus quer nos preparar. 神様は自分たちを準備している。 A minha pergunta é: você está preparado? で、あなたはその準備についてこれますかと。 Todas as vezes que Deus veio para Elias, ele falou: dispõe-te. で、その神様はエリアの元に来たときに、毎回その覚悟しなさいと、準備しときなさい Não と é 言 isso っ que て está く escrito だ na さい。 palavra de Deus? そういうふうに神様の言葉には書いてあるんですよね。 Veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, retire. で、その神様の言葉を見ていくと、例えばその準備しときなさい、 Então 今からこうするから準備しなさいっていうふうにあるんです。 Se você estiver disposto, だからその自分がその準備してるっていうならば、disponível, ensinável, で自分がその準備してて、その学ぶ気があるっていうんであれば、 você vai ser capacitado por Deus. その神様は自分たちをその満たしてくれるんです。 A grande tragédia que aconteceu aqui em Israel foi que Acabe casou com Jezabel. そのここで起きたその一つの事故っていうのは、そのアハブ王がその結婚しちゃいけない人と結婚したんですよね。 E Jezabel, todos sabem que ela era adoradora de Baal. で、そのアハブ王の妻であったジェザベル女王は、彼女はそのバールっていうその神様を拝めていた。 E quem sustentava, alimentava Israel com a palavra de Deus, naqueles tempos não existia a Bíblia, で、その当時っていうのは聖書も存在しなかったし、 eram os profetas de Deus. そういう神様の言葉を広める、神様の言葉を教える人っていうのは預言者だったんです。 E como Jezabel fez para a palavra de Deus não vir mais em Israel? そしてその神様の言葉が、じゃあどういうふうにしたらイスラエルに届かないようにしたのかっていうと、 Ela mandou caçar os profetas. 彼女はその預言者たちを迫害し始めたんですよね。 Ela começou a caçar todos os profetas, matar todos os で、その profetas. 迫害した後に、もちろん彼を殺してた。 O que acontece dentro da igreja で、そのチャーチの中で何が起きているかっていうと、 quando nós não lemos a palavra de Deus? で自分たちもその神様の言葉を読まなかったら、 Nós morremos 自分たちはちょっとずつ死んでいく。 espiritualmente, amém? その霊的に言ってみればね、 Qual a tática de Satanás para matar a igreja? その悪霊がそのチャーチを滅ぼすためにどのような手を使っているかというと、 Logicamente ele vai usar quem? Quem está na liderança da igreja. その一つの手段としては、もちろんそのチャーチのリーダーシップに関わっている人、 Ele vai querer tirar a credibilidade daquilo que nós そ falamos, の自分たちが言っていることに対しての信用を奪おうとする。 trazendo dúvida no seu coração, 自分たちの心に戸惑いなどを持ってきて、 para que a palavra de Deus não entre no seu coração. そしたら神様の言葉は自分たちの心に入ってこない。 E se a palavra de Deus não entra no seu coração, você morre espiritualmente. で、そしてその言葉が自分たちの心に届かなかったら、今度自分たちは霊的に死んでいく。 Você percebeu que na maioria das vezes as pessoas que saíram daqui falam mal de quem? で、その自分たちももう気づいたと思うけど、やっぱりチャーチを去っていくと、絶対誰かの陰口を叩くのね。 Do novo convertido que entregou a vida para Jesus ontem? で、決して自分たちの陰口叩かれるって大体もう想像がつきますよね、誰か。 Normalmente vai falar mal do pastor, dos presbitérios, daqueles que estão à frente da igreja. で、大体そういう陰口叩かれるのっていうのは、大体牧師だったり、そのチャーチのリーダーシップにかかっている。 Então desperte, querido, que está ouvindo muito a conversa de Jezabel aí fora. で、そういうのがよくそういう言葉をよく耳にしたりする人もいる。 É isso que Jezabel fez, matou os profetas. で、イザベル女王も彼女もその預言者たちを迫害し始めた。 Somente Elias foi chamado por Deus. Deus disse para ele: dispõe-te. で、その神様はそのエリアを呼んで、 Diz no 3: vai para o lado oriente で、東の方向へ向かって、 e esconde junto à torrente de Querite. で、そのケリテ川のほとりで隠れておきなさいって言ったんですよね。 E vamos entender aqui. Vai para Querite, porque eu vou pedir para que os corvos, o caraço, esse que mexe com lixo, que você vê aqui no Japão demais,
でその自分たちがそのエリアにケリテ川のほとり隠れている間に、私はカラスにあなたに食べ物を運ぶように命じてるっていうふうに言ってたんです。É isso que está escrito na palavra de Deus. そういうふうに言葉には書いてあったんですよね。E diz a palavra de Deus que de manhã e à noite o corvo entregaria o pão e a carne. でその聖書には書いてあるけど、朝と夕方に2回、1日2回にそのカラスが食べ物を持ってきてくれるっていうふうに書いてあったんです。E durante um ano e pouco, o corvo, todo dia de manhã, todo finalzinho da tarde, ele levava um pão e carne para Elias. でその毎日毎日その朝と夕方にカラスはそのエリアのもとに肉とそのパンを毎日運んでくれてたんです。Segundo a palavra de Deus, no Antigo Testamento, diz que o corvo é um animal o quê? Impuro. でその聖書で読んでいくと、旧約聖書には書いてあるんですけど、やっぱりカラスっていうのはそのちょっと汚れた動物だったんですよね。O corvo, se ele não tiver, ele é perigoso até ele matar os filhotes para comer os filhotes. でそのカラスっていうのは食べ物がなかったら自分のヒナですらその殺めて食べようとするっていうぐらいその気が利いてないやつなんです。É um pássaro que só pensa nele. そのとても自己中心的なやつなんですよね。E dificilmente ele vai pensar nos filhos e muito menos no profeta. だからその預言者のこととかも考えないし、もちろんそのヒナをやめるぐらいだから相当その自分のことしか考えてない。Então, todo dia de manhã, quando Elias recebia do corvo um pãozinho fresquinho e uma carne lá preparadinha, でその毎日毎日神様がそのパンを用意してくれて、焼きたてのパンを用意してくれて、その肉も用意してくれて、 o que Deus estava falando para Elias? 神様はエリアにどのように何を言っていたかというと、 É eu que estou sustentando você. 私があなたを養ってるんだよと。 Vamos entender aqui. O corvo conseguia trazer 1 quilo de carne no bico? 例えばその想像すると、カラスがその肉を1キロ運ぶのっていうのを想像できないで Ou す se não uma bengala daquele pão, naquela bengala desse tamanho assim no bico? で例えばそのこれぐらいの長いバゲットだったりそういうの運ばないですよね。 Ou um pacote de pão daquele de 6 fatias? で例えばその食パン6枚入ってるような袋を運ぶのも想像できないですよね。 Por que será que nós reclamamos como tendo apenas uma peça de picanha dentro da geladeira? でそのじゃあなぜ自分たちはその肉がちゃんと冷蔵庫の中にあるのにそれに対して文句を言ってるのと。 Ou quando nós temos apenas um pedacinho de pão, nós não damos graça porque Deus está nos sustentando. でなぜじゃあ自分たちはその家にパンがあるのに神様は自分たちを養ってくれてるっていうのを分かってるのに感謝しないのと。 O que nós temos que aprender com Elias? でそのエリアを見て何が学べるかっていうと、 Se Deus prometeu, Ele cumpre aquilo que está escrito na palavra dele. 神様は約束したんなら自分の言葉に書いてある通りその約束を果たしてくれる。 Deus é fiel, 神様は忠実であってくれる。 mas na palavra dele, 彼の言葉のも não とに対し naquilo que nós queremos, 自分たちがその願っていることに忠実じゃなくて彼の言葉に忠実なんです。 mas na nossa necessidade. けど自分たちの必要性を満たしてくれる。 Aquilo que nós queremos, muitas vezes Deus nos dá, でその自分たちがよく欲しがっているものっていうのは神様はたまにくれなかったりするけど、 mas aquilo que é necessário para nós けど自分たちに必要なものっていうのは está escrito na palavra de Deus, Ele nos dá. 神様の言葉に書いてあって彼はそれを自分たちにくれる。 Então tenha isso no seu coração. だからそれを心に留めてください。 Deus é fiel 神様は忠実である。 na palavra dele. 彼の言葉をもとに。 Agora não ouvi tanto amém, né? Deus é fiel, amém. Agora quando diz na palavra dele, já deu uma complicada, porque nós não confiamos na palavra de Deus. で神様のその約束が忠実だよねって言った時にみんな返事してくれるけど、彼の言葉をもとにって言った時にその反響なかったけど、E muitas vezes nós não confiamos em Deus. でその自分たちもたまにその神様を疑ったりする。 O que Deus quer ensinar conosco também? でその神様は自分たちに何を教えたいのっていうふうになると、 Aprender com a fidelidade de Deus. 彼のその忠実性から学ぶこと。 Se nós temos aliança com Deus, で自分たちも神様とのその関係を持っているんであれば、 Ele nos sustenta. 彼は自分たちを必要十分に満たしてくれる。 Vamos entender sobre aliança. でその欠員っていうか関係っていうことについてちょっと理解していきたいと思いま Quando eu す。 fui casar com a Rose, で自分が結婚するときに eu tinha lá 80 mil reais. 例えばその日本円で換算すると、Exemplo, 例えば200万ぐらい250万ぐらいあったとしましょう。
e casa juntamente com a Rose, que tem 80 mil reais também. で例えばその嫁側もその250万円持ったとしましょ Aí nós casamos com comunhão universal de bens. う。でその両方の資産分与についてその自分たち結婚しますよね。 Tudo que é meu pertence à Rose depois do casamento, depois da でそ aliança. の自分たちがその結婚した後っていうのは資産分与だから自分のものは彼女のものでもあるっていうふうになるんです。 E tudo que é dela é meu, e tudo que é meu é dela. で自分たちのそのお互いのものはお互いのものになる。 Então, se eu entrei com 80, ela também entrou com 80, でその2人ともその250万持ってきたとして nós temos 160 para nós gastarmos. で例えば500万あったとしましょう。 Mas se nós não soubermos gastarmos, でそのけど自分たちがそのお金の使い方が悪かったら os prejuízos também são nossos. その全てのその後の代金とかは自分たちのものに戻ってくる。 Você estava tão animado, depois que eu falei de prejuízo, vocês olharam assim. でそのまあお金のことを話してたら最初なんかウキウキするけどその代金払わないといけないってなったらちょっと気が落ちてくるんですよね。 Então, Deus é um Deus de aliança. で神様もその約束の神であって Quando nós fazemos aliança com Deus, で自分たちもその神様と約束をすると Ele nos dá o reino dele. 彼は自分のその御国をくれて Vocês não entenderam? Ele nos dá o reino dele. 彼の御国をくれるんですよ。 O que mais que ele nos dá? 他に何をくれるかというと O Espírito Santo. 聖霊もくれるし E nos deu os filhos de Jesus Cristo. でそしてイエスもくれる。 Foi tudo isso que Deus nos deu. É tudo. その全てくれたんですよね。 O que nós damos para Deus? じゃあ自分たちは神様に何をお返しに渡すの？ O que nós entregamos para Deus? 神様に何を捧げているの？ O que nós entregamos para Deus? A vida não pertence a nós, pertence a Deus. でその自分たちはその命でも神様のものであって Se eu tiver alguns bens materiais, nós falamos que pertence a Deus, não pertence a nós. Nós Deus somos só não- apenas mordomo. 自分たちはその物理的なものでも神様のものだって言って Então, que aliança é essa? Que amor é esse que nós não entendemos? じゃあその自分たちがその言ってる約束だったりそういうものっていうのは何なのって自分たちには理解できないよね。 Deus nos deu tudo, menos uma coisa: 神様は全てくれたけど一つだけくれなかったんです。 o pecado. 罪っていうこと。 O que Deus quer? 神様は何が欲しいかっていうと O nosso pecado. 自分たちの罪が欲しいんです。 Aquilo que é pecado nosso, porque quem faz o pecado somos nós. で自分たちは罪を作り出すから自分たちが罪を犯すから彼は Então それが欲しい Deus んで quer os す。 nossos pecados その罪を神様は求めてるんです。 para ir até o sangue de Jesus e ser perdoados. でそして自分たちがその神様のもとにイエスのもとに来て自分たちが清められること。 Mas nós けど自分たちは que temos uma aliança com Deus, 神様と約束しながらでも não gostamos de colocar todos os nossos pecados nessa aliança com Deus. 自分たちのその全ての罪を神様に渡そうとしない。 Nós, crente, temos uns pecados de estimação, で例えばそのペットのように扱っている罪っていうのもあるんで que すよね。 temos prazer nele でそれをなんかちょっと誇りげに思ってる。 e muitas vezes não entregamos tudo a で Deus. それを全て神様に捧げようとしない。 Então Deus está nos convidando hoje でだから神様は今日自分たちにその言ってるのは para nós entregarmos tudo aquilo que não pertence mais a nós. 自分たちのものでな自分たちのものだけど神様にそれを全て渡しなさいと。 Nessa aliança que Ele fez conosco, その神様が自分たちと結んだ約束の間で Ele quer ter uma aliança completa comigo e com você. その完全なるその関係を持ちたいんですよね神様は。 Então Ele está nos chamando para quê? Para nós ir a Querite, ser tratado por Ele. でその神様は自分たちが彼にそのもっともっと清められていくことを、ね、望んでるんです。 Então Deus cumpre aquilo que Ele diz, porque Ele é fiel à palavra dele. 神様は自分の言葉に忠実だから自分の言葉に書いてあることは全て果たしてくれる。 Então, assim como a chuva desce do céu, でその雨が降るように、 e a neve também desce do céu, まあ、雪も降るし mas ela retorna ao céu, como a água evapora aqui, ela sobe e desce em forma de chuva. でその例えば雨が降ってもそのやがてその水分が蒸発してまた天に帰ってまた降ってくる。 Então, Isaías 55:1 diz assim: でイザヤの55章の11節にはこう書いてあります。 Assim será a palavra, 55:11. Assim será a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que designei. イザヤ書の55
章の11節にはこう書いてあります。私の言葉も同じだ。送り出せば必ず実を結ぶ。私の望み通りのことをし、送られた先々で大きな影響を及ぼす。Então, se nós queremos ser usados por Deus, だから自分たちも神様に仕えたいっていうんであれば、quer ser usado para avivar essa nação que é o Japão, でこの日本でリバイバルを起こすために使われたいっていうんであれば、 nós temos que ir para Querite. 自分たちはその神様のもとへ行かないといけない。 É ser totalmente dependente de で Deus. その神様に完全に頼らないといけない。 Nós temos que ter um relacionamento com Deus e com o Espírito Santo. 自分たちは神様とその聖霊との関係をもっともっと深めないといけない。 Então, ouça o que o Espírito está falando para você hoje, nessa manhã. だから今日ここで聖霊が自分に語ってくれていることについてもっと考えてみてください。 E obedeça a Ele. そしてそれをちゃんと聞いてあげてください。 E o segundo passo, でその第2のステップとしては、 vai para Sarepta. その第2のところではそのさっきも読んだようにサレフタ村へ行きなさいと。 Então a palavra de Deus diz assim: vai para Sarepta e demore ali. でそこに住みなさいっていうふうに言ったんですね、さっきの一節には。 1 Reis 17:9 diz assim: dispõe-te e vai para Sarepta, que pertence a Sidão, e demora-te ali. でその17章の列王記の第一列王記の17章の9節には、シドンの町に近いサレフタ村へ行き、そこに住みなさいと。 E Deus ordenou o quê? Que a viúva alimentasse Elias. でそこで未亡人があなたのその食事を持ってきてくれるよって。 Sarepta de Sidão é território fora de Israel. でそのサレフタ村っていうのはちょっとイスラエルから離れたところなんですよね。 Eu quero revelar algo para vocês aqui. でここでちょっと一つ明かしたいのは、 Você acha que existia só essa viúva naquele tempo de Elias? その未亡人っていうのは当時彼女だけだったと思いますか？ Porque Deus vai usar justamente uma mulher fora de Israel. じゃあなぜ神様はそのわざわざイスラエルから外れたそのサレフタ村の未亡人を使いになるのって。 Porque talvez as viúvas de Israel não estavam atentas àquilo que Deus estava lhe chamando. もしかしたらそのイスラエルにいた未亡人たちっていうのは神様の言っていることにその気が利いてなかったかもしれない。 Que nós não sejamos a viúva de Israel. だから自分たちもイスラエルの未亡人にならないように、 Que nós possamos ser a viúva de Sarepta. そのサレフタ村のような未亡人に神様の言うことを聞く人たちになりたい。 Então ouça o que Deus está falando para você. だから神様があなたに言っていることについてもっと考えてみてください。 Você acha que Deus chamou você aqui só para vir ganhar dinheiro? その神様はわざわざ日本に自分たちを呼び寄せたのは単純にお金を儲けるためだと思う。 Construir família? 家族を作って、 Comprar um carrinho? 例えば車を買って、 No Brasil diz que o sonho, agora tem os carros da Toyota no Brasil, né? で例えば今ブラジルではトヨタの車が結構あるけど、 Aí os brasileiros dizem, でそのブラジル人によると、 aqueles que compraram o Corolla, né? Que o Corolla é o top lá deles. で例えばそのカローラっていうそのブラジルで結構ランク高い方になるんですけど、 Aí eles falam, não sei como os brasileiros conseguem, não sei como um cidadão consegue viver sem um Toyota. でその例えばそのトヨタなしでどうやって生活するのって。 Então Deus não chamou nós só para comprar carros aqui japoneses. で自分たちはそのわざわざ車を買うためにここに呼び寄せたんじゃない。 Deus nos chamou para nós ser o instrumento dele aqui nessa terra. 神様は自分たちがここで使われるために私たちを呼び寄せた。 E a palavra sarepta でそのサレフタっていう言葉 é は uma panela onde se coloca o metal para ser derretido. でその鉄をそのはめる型なんですよね。鉄を流し込む型なんです。 E onde possa tirar a impureza desse metal. でそしてその鉄からの不純物をすべて抜いていくための場所。 Sarepta significa aquela bacia que os ourives, que mexe com ouro, coloca o ouro impuro e toda a impureza do ouro ele retira para o ouro se tornar puro. でそのサレフタっていうのはその例えば金属を溶かしたときに入れる釜なんですよね。釜に入れたときに流し込んだときにその不純物が浮いてくるからそれをすべて取り除くための場所。 Para quem que viu falar ou já estudou a respeito do ouro, então o ouro vem bruto, でその金についてその学んだことある人っていうのは um 分か monte る de けど、 impureza, 金っていうのはその純金は不純物がいっぱいあって、 aí coloca ele no fogo, でそしてそれをその火の元に置いて、 nessa panela que se chama sarepta, でその鍋っていうか釜であるそのサレフタっていうものに入れて、 e tudo que é impureza o ourives tira, でその
金のその細工師たちはその浮いてくる不純物をすべて取り除いて、 e lá sai o ouro puro, quando Isso. tira toda a impureza. そしたらその本当の純金が出てくるんですよね。 Sai toda a mistura. でその不純物っていうのはすべて抜かれる。 Sarepta significa でそのツァレフタっていうのは o lugar da purificação. その清められる場所っていう意味 É な um んです。 lugar da nossa mudança. 自分たちが変わる場所、 Onde nós temos que tirar tudo aquilo que não agrada a そ Deus. の神様に喜ばせないようなその不純物をすべて抜く場所、 Onde nós colocamos os nossos pecados de estimação para Deus. その自分たちがペットのように扱っている罪を神様のもとに預ける場所、 Com essa aliança que nós fizemos com Deus. 神様と約束を結んでるから。 Então o profeta でその預言者っていうのは Elias, ele foi ser moldado でそのエリアは神様に変えられるためにそのツァレフタ行った。 em Sarepta. Então, nesse um ano, ele ficou em Sarepta sendo moldado. でその1年間ツァレフタで彼はどんどん神様に変えられた。 Esse um ano e pouco ele ficou em Sarepta, でそのツァレフタにいた1年間の間 e mais outro, um bom tempo também em Querite, でそのケリテ川の元でも結構いて、 da faixa de 3 anos. でその合計すると大体3年間近くになる。 Então você imagine 3 anos longe, ele não era de Israel, でそのエリアはそのイスラエルの人でもなかったし、 longe da sua família, 自分の家族から3年間離れて、 longe dos seus costumes, その自分のその習慣も風習も全部違って、 longe dos filhos se ele tivesse. そのもし子供がいたっていうんであれば子供からも離れて、 Então tem hora que Deus nos chama para tratar conosco, で神様は自分たちをその変えていくために呼んでくれる時もあれば、 onde nós ficamos juntamente somente com Deus, でそこで神様だけと一緒にいて、 para nós sermos moldados por Deus, 本当に神様に作り変えられるために、 para nós sermos tratados por Deus, そして神様が自分たちをどんどん変えていくために、 para depois vir trazer a chuva. そしてその後に雨を持ってくる。 Essa chuva seria o avivamento. その雨っていうのはそのリバイバルの象徴であって、 Então, se nós estivermos dispostos, で自分たちがその準備をしてたら、 disponível e ensinável で pela その palavra de 神 Deus, 様の言葉にも教えてもらえるんであれば、 nós possamos ser usados por Deus. Nós podemos ser usados por Deus aqui. 自分たちがその神様に使えられることができる。 E quando nós não estamos dispostos, disponível e ensinável, Deus não vai nos usar. その逆だと神様は自分たちを使ってくれない。 Por que o Japão está desse jeito? なぜ日本は今こういう状況にあるのって。 Precisa de pessoas que se dispõem. でそのもっとその自分たちを使えるために準備している人たちがいるの。 Pessoas que sejam ensináveis. でその自分たちがその学ぶ気のある人たちじゃないと意味がないの。 Você está disposto a ser ensinável? で自分たちもその学ぶ覚悟はできてるのって。 Então vamos ter um tempo com Deus, vamos ser moldados por Deus. でそのだから神様との時間をもうちょっと作って、で彼にもっと変えてもらいたい。 E depois o que aconteceu? でその後何が起きたかというと、 Depois desses 3 anos, その3年間過ぎた後に何が起きたかというと、 ele foi falar lá para Acabe, para o rei, でそのアハブ王のもとへ行って、 e falou: Ó, vai vir chuva. 雨がやがて降るよって。 Mas antes disso, ele teve que ser tratado. けどその前に彼は神様に一回変えられないといけなかった。 Nós sempre falamos em avivamento, nós sempre falamos em pregar para os japoneses, で例えば自分たちはよくそのリバイバルだったり日本人に神様の言葉をもっと告げようっていうふうに言うんですけど、 as coisas não acontecem porque nós não somos tratáveis com Deus. なぜその物事はじゃあ進まないのっていうと、自分たちが神様とその神様に一回まだ清められてないから。 E se nós não somos tratáveis com Deus, で自分たちもその過程を過ぎてないっていうんであれば、 Deus não usa nós. 神様は自分たちを使ってくれない。 Isso que nós temos que entender. だからそれを理解しないといけない。 Quando nós fomos tratados por Deus, 自分たちがその神様に一回清められたら、 muitas coisas começam a acontecer nas nossas いろんな vidas. ことが自分たちの人生の中で起き始める。 Não tá no texto, mas o que eu quero trazer para nós aqui. Quando Deus precisava de alguém, Ele queria acabar com a população, com a civilização aqui da terra, Ele chamou Noé. 例えばその神様がその人類を滅亡させる時、そのノアの大洪水の時に、 O único que ouviu Deus foi quem? その唯一神様の言葉を聞いたのはノアだったんですよね。 E quem condenou toda a humanidade?
でその人間をすべてそのような状況に連れて行ったのは誰かというと、 no tempo de Noé? そのノアの当時の時の人たちだと、 A população toda morreu depois que deu aquele dilúvio, その大洪 40 水 dias, 40 noites de dilúvio. 40日間のその大洪水を得た後は人類はもういなくなって、 E quem condenou a humanidade naquela época? Deus? Pecado da humanidade? でそのノアの大洪水があった時に Hebreus 11:7, só para nós ter uma noção como é que funciona. 誰がその彼らを裁いたのっていうふうになった Hebreus 時に 11:7. Hebreus 11:7 diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito do acontecimento que ainda não se via, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. でヘブルの11章の何節にはこう書いてあります。ノアも神を信じた人です。神から警告を受けたとき、洪水の兆しなど何一つなかったにもかかわらず、彼はその言葉を信じました。そしてすぐに箱舟の建造に取り掛かり、家族の洪水から救いました。神を信じたノアの態度は当時の人たちの罪や不信仰と比べてひときわ輝いています。この信仰ゆえにノアは神に受け入れられたのです。Então, quem condenou a humanidade foi Noé. じゃあ誰がその人間を裁いたのっていうふうになると、それはノアなんですよね。 Porque ele fez aquilo que Deus pediu para ele fazer. なぜかというと、彼は神様が言ったことをやったから。 Por isso que nós temos que ser moldados quando nós fazemos aquilo que Deus quer que nós façamos. O que acontece? É nós que condenamos o pecado. でなぜ自分たちがその神様の言うことをやるかっていうと、そしたら自分たちが今度罪を裁くようになるから。 Tudo bem? Quando nós obedecemos a Deus, é nós que condenamos o pecado. 神様の言うことを聞けば自分たちがその罪を裁いている。 Agora, se nós não somos moldados para Deus, nós não somos obedientes a Deus, o que 自分たち acontece? がその神様の言うことを聞かなかったら、 Nós somos igual a eles. 自分たちはその洪水にあった人たちのようになる。 A grande diferença é que nós temos que obedecer a Deus e ser moldados por Deus. でその違いっていうのは、神様の言うことを聞いてそれにその自分たちは変えられないといけない。 Aqui esses novos aqui, os jovens que estavam na sala, でその今ここにいた子供たちで、中にいる人たちなんですけど、 no meio um exemplo de 10 crianças, 例えば子供10人の中で uma entendeu o plano da salvação, que é a Débora que está aqui conosco. 例えばその10人の中で1人だけその理解できたのはデボラなんです。自分たちの今中にいる人たちの中で。 Ela obedeceu a Deus, entendeu os planos da salvação, foi obediente ao que foi ensinado lá dentro, que é a palavra de Deus. Então ela condena os demais. でその神様の言葉をちゃんと聞いてそれから学んだから、今度じゃあ自分が他の人たちを裁けると。 Isso que nós temos que entender. そういうふうに考えないといけない。 Então, quando nós somos moldados por Deus, transformados por Deus, nós condenamos o pecado. だから自分たちもその神様に変えられてその言うことを聞けば自分たちは罪を裁き始める。 É isso que Deus quer nos chamar. そういうふうにそのために神様は自分たちを呼ん É で、 isso que Deus está nos chamando. そのために神様は自分たちを呼んで使い Assim さ como せる。 chamou Elias, Ele está nos chamando hoje para quê? Para nós condenar aquilo que não agrada os olhos de Deus. でそのエリアも呼んだように自分たちも今呼ばれて、その何のためかっていうと、神様を喜ばせないものを裁くため。 Se eu não sou moldado, se eu não sou transformado, se eu não ouço o que Deus está querendo fazer comigo, se eu não sou obediente à palavra de Deus, eu vou ser pecadores igual aos demais. でその自分たちがその神様の言葉を聞いても、自分たちがそれに変えられなかったら他の人と変わらないんです。 Aí você vê a pessoa fazendo aquilo, mas você muitas vezes não concorda, mas você não está fazendo aquilo que Deus pediu para você fazer. でその例えば何か良くないことをしてて、良くない行いをしてた中で、その自分たちがそれを見て結局それに対して何も反応しなかったら他の人と同じことをしてるんです。 Ei, pastor, você está dando de profeta aí, hein? で今預言者のようなこと言ってるよねみたいな。 É isso que nós temos que entender. でそれを自分たちはもっと理解しないといけないんです。 Aí o que aconteceu com
Com Elias, ele restaurou o altar de Deus para o holocausto ser queimado. でそのエリアはその神様の祭壇を建て直してそこで捧げ物できるために E depois o que aconteceu? Ele ofereceu o que é para Deus? Ele despejou a água em cima do holocausto. でその彼はその祭壇の下でその水を注いだんですよね Então, e naquela época que faltava depois de 3 anos de chuva, qual a água, qual algo mais precioso? A água. でその3年間も雨降らなかったから貴重になってくるのはもちろん水分なんですよね Então, muitas vezes nós precisamos entender que nós estamos dentro da igreja, で自分たちはよくそのチャーチの中にいながら nós estamos ouvindo a palavra de Deus, 神様の言葉を聞いているのに mas muitas vezes nós não estamos praticando aquilo que a palavra de Deus está nos ensinando. けど自分たちはその神様の言葉を本当に行動に出し切れてない E muitas vezes nós nos arrependemos de quem nós で somos. 自分たちがそのどのような人物なのかを悔い改めようとしない Nós nos arrependemos de como nós viemos do mundo e nós não há um arrependimento dentro do nosso coração. 自分たちはこの世の中から連れ出されたのに自分たちがそのどのような人たちだったかということを悔い改めようとしない Então, muitas vezes nós temos que arrepender daquilo que nós éramos 自分たちはその昔どのような人だったかというのを悔い改めて e daquilo que nós somos ainda. でその今でもあり続けることを悔い改めなきゃいけない Porque se não aconteceu um avivamento nesse Japão, じゃあなぜかというとその日本でリバイバルがないと o avivamento, eles vão conhecer Jesus e a Deus através de quem? そのリバイバルっていうのはその神様を彼らはどのようにして知るかっていうと Através de quem? 誰を通したと思いますか De nós. 自分たちなんです Então, se nós não praticamos a palavra de Deus, se nós não temos um arrependimento, だから自分たちがその神様の言葉を聞かなくて nós não temos autoridade para falar com o mundo. 悔い改めないと自分たちはその世の中に出す顔がないんですよね Eu não estou falando de religião. Eu não estou falando de denominação. でその宗教について語っているわけではなくて宗派でもなくて Eu estou falando de Jesus Cristo. 自分はイエスのことについて語っているんです Eu estou falando da palavra de Deus. 神様の言葉について語っている A んです palavra de Deus é viva e eficaz? 神様の言葉っていうのは生きているものですよね Então, se ela não está sendo viva e nem eficaz, então o problema está em nós. でその言葉が生きているのにそれが効果ないっていうのは問題は自分たちの中にあるんです Ou não? そうじゃないと思いますか A palavra de Deus é a verdade? 神様の言葉っていうのは真実ですよね E por que não está acontecendo o avivamento que nós queríamos じゃあ que なぜリバイバルは acontecesse? 起きないのと Porque muitas vezes não estão praticando aquilo que Deus está pedindo para nós も praticarmos. しかしたら自分たちがその神様の行いをちゃんと行えてないっていうふうになるかもしれないです Então nós precisamos nos arrepender daquilo que nós estamos falhando. だから自分たちがその毎回失敗していることをもっと悔い改めないといけない Quando nós estamos cheios da palavra, nós falamos da palavra de Deus. 神様の言葉に自分たちが満ちていると神様の言葉についてもっと話したくなる A boca fala aquilo que está cheio. Se nós não colocarmos a palavra no nosso coração, nossa boca vai sair só o quê? Coisa fora da palavra. で心が満ちているもので口からその心に満ちているもので口はその言葉を出しますよねだから自分たちもその言葉が心の中にないと自分たちはそれ以外のものを話そうとするんです Então nós temos que ter muitas e muitas horas lendo a palavra de Deus. だからその自分たちはその時間をかけてその神様の言葉についてもっと読まないといけない Tem tempo de qualidade com Deus. その質のある時間を神様と過ごさない Quantas vezes vocês clicaram aí o celular? でその携帯いじってる時間ってあるんですよ Desde cedo, vocês acordaram, quantos cliques vocês deram no celular? で例えばそのもう朝起きてもう携帯何回ぐらいタップした Mais de 10, né? 絶対10回以上はもう触ってるよね Quantas vezes vocês abriram a palavra de Deus で hoje? その中でその神様の言葉を今日何回開いた Foi menos do que você clicou o celular. 絶対その自分たちが携帯いじってる間の数より少ないです Quanto tempo nós temos para falar do mundo, para falar de muitas coisas, mas nós não temos tempo de meditar na palavra de Deus? で自分たちはそのいろんなことについて話すけどじゃあなぜその聖書を読む時間っていうのはないのって Porque todas as vezes que eu leio a palavra de Deus, なぜかというと自分たちが神様の言葉を読ん eu でいると pratico aquilo, そしてそれを行動に出し始めると aquilo vai acrescentar para mim. それは自分たちにとってのプラスになってくるんですよね Agora, se eu não leio, でそれを読まないと a carne toma conta do meu ser 自分たちの肉体がその自分たちの人柄を変えて e mata meu espírito. でそしてそれを乗っ取られて自分たちはその霊的に死んでいくんです Aí eu fico clicando lá para ver o quê?
そしたら自分たちは携帯をずっとタップして、 coisas não da palavra de Deus. その神様の言葉に全く関係ないものばっか Eu り não を estou 見ようとす falando る。 que é proibido você abrir um celular ou ter um celular, 自分が携帯を持つのがダメっていうわけじゃなくて、 mas que você busque mais na palavra de Deus. けどもっと神様を求めてくださいってことなんです。 Porque é a palavra de Deus que vai nos libertar. なぜかというと、神様の言葉が自分たちを解放してくれるから。 A palavra de Deus que vai falar aquilo que nós temos que fazer. で、神様の言葉が自分たちにどのようなものをしないといけないかっていうのを示してくれるんです。 Se nós não estamos fazendo, é porque nós não estamos lendo a palavra de Deus, nós não estamos praticando a palavra de Deus. 自分たちがそれをやってないっていうのは神様の言葉を読んでないからなんですね。 Por isso que a reunião de oração é um peso, é uma dificuldade para as pessoas virem. だから例えばその祈りの集まりだと、そのちょっと来るっていうことに対してちょっとなんかすごいプレッシャーっていうか、その重荷を感じるんです。 Quando falam comes, alimentar a carne, で、その食べるっていう風になると、 lota. そのいっぱい人来るんですよね。 Agora quando falam, vamos orar, vamos ler a palavra de Deus, vamos aprender a palavra de そ Deus. の祈りしようよって神様の言葉について学ぼうよってなった時に、 Você vê, その見たらもう分かるけど、 você vem no templo, そのチャーチ来ても、 pega umas 6, 7, 10 cadeiras, já está cheio. そのまあ椅子6個10個ぐらいでもう人が埋まるんですよね。 Por quê? なぜかというと、 Porque a palavra de Deus, muitas vezes, a carne vai batalhar contra. でそのなぜかというと、その神様の言葉に対してその自分たちの肉体がそれに反発しようとする。 A carne vai fazer oposição à palavra de Deus. 神様のその言葉に対して自分たちの肉体がそれに対しての反 E 対 se の nós, 行動を出そうとする。 e se nós não fazemos a vontade de Deus, o que acontece? で自分たちがその神様に使えようとしないと何が起きるかっていうと、 Vamos estar somente na carne. 自分たちはその肉体のままであり続ける。 E as coisas não acontecem. そしたら何も起き始めない。 Então, que nessa manhã で今日 nós possamos ter um coração de arrependimento, 自分たちがその悔い改めた心を持って、 que nós façamos um propósito de mais oração, de estar mais na presença de も Deus っと神様のその臨在を求めて祈りをして、 e estar disposto でそして自分たちも準備し ao て、 ver aquilo que Deus quer nos falar. 神様の言うことについてもっと耳を傾けたり、 No começo desse ano, 今年のその初めの頃に、 eu liguei para cada líder de departamento, cada líder de ministério. そのチャーチのその一つ一つのその部署に連絡したんですよね、リーダーに。 Esse ano, o que Deus falou para você? その今年神様はあなたに何を語ってくれたのって。 Poucos falaram aquilo que Deus falou para eles. で、その言ってくれたのは、その神様が直接何を告げたかって言ってくれたのはほんの一握りの人なんです。 Muitos falaram, eu acho, で、そのよくこうだと思うよっていうふうに言った人もい eu るけど、 penso. 自分はこう思ってるよっていうふうに言った人もいる Poucos し、 falou, Deus falou assim comigo. 神様はこう言ってくれたんだよっていうふうに言ってくれた人っていうのは少なかったんです。 Por quê? なぜかというと、 Porque eles não estão tendo tempo com Deus. 彼らはその神様とちゃんと時間を過ごしてないから。 Está muito ocupado com o Facebook. その例えば Facebook に時間を取られすぎ Está たり、 muito ocupado com esses sites aí da internet. でそのネットに時間を取られたり、 E não ouve Deus. でそして神様を聞こうとしない。 E quando nós não ouvimos a Deus, でその自分たちがその神様を聞かなかったら、 nós não sabemos aquilo que Deus quer das nossas vidas. でそしたら神様が自分たちに何を求めているかっていうのを分からなくなる。 Achamos um vídeo bonitinho de um pastor lá do Brasil. 例えばそのブラジルの牧師がメッセージしてるのメッセージしてるビデオを見つけて、 Achamos legal. でそれが Postamos. 面白く思えて、まあそれをシェアする。 Mas aquilo não muda, não traz transformação como a palavra de Deus traz. けどそれは決してその神様の言葉が自分たちにもたらす変化のようなものはくれない。 E muitas vezes coloca lá no line 例えばその LINE に só aquilo que está no coração. その心に中にあるものについて書い Não たり、 posta a palavra de Deus. 神様の言葉についてシェアしない。 Por que não posta a palavra de Deus? なぜそのシェアしないかっていうと、 Porque não lê, なぜかというとそれは読んでないから。 porque não pratica. それをちゃんと行動に出してないから。 Então o que acontece? それで何が起き始めるかというと、 Nada. 何も起きないです。 Nós estamos terminando o mês de fevereiro. でもう2月もその終わりに迎えて、 E esse ano que tem mudado para nós? で自分たちにとって今年何が変わったのって。 Alô? O que tem mudado para nós, igreja? でチャーチとして何が変わったのって。 Porque nós não lemos a palavra de Deus, queridos. なぜかというと自分たちは神様の言葉 Não を読んでない。 sabemos o querer de Deus. 神様のその意が理解できてない。
trazemos coisas mirabolantes de Isso. outros ministérios. で例えばその他のところから何か物を寄せ集めたりして、 Mas Deus vai mandar aquilo que você é capaz. でも神様は自分たちにできることしか送らない。 Muitas vezes trazem música, né? 例えばその音楽を持ってきたり、 Que é tocado igual o DVD que está lá editado, cheio de, né? Todo bonitinho e tal. Quer tocar igual o CD. で例えばその編集かけられてるそのプロデュースされてる CD のように弾きたいけど、 É legal fazer algo com excelência, でそのちゃんとしたものをその奏でるっていうのはいいよね。 mas muitas vezes não é para nós fazermos aquilo. けどそれは自分たちの本当にやるべきことなのってなる。 Aí não acontece nada. そしたら何も起きない。 Aí só dá dor de cabeça. そしたらもう今度頭痛ばっかになる。 Só arruma mais rolo pro pastor. でそのどんどんその牧師にどんどん問題事しか持ってこない。 Aí só arruma briga, confusão. でそのトラブり始める。 Por quê? なぜかというと、 Nós não estamos ouvindo o que Deus está falando para a igreja. そのちゃんと神様がチャーチに告げていることを自分たちは聞けてない。 Quem tem ouvidos, その耳がある者は ouça 聞きなさいよ o ってい que う。 Deus está falando hoje para você. 神様が今日あなたに何を語っているかっていうと、 Vamos mudar. だから自分たちももっ Vamos と ser 変わって forjados como Elias foi そ forjado. のエリアのように自分たちも Vamos 変え ser られる。 transformados como Elias foi transformado. エリアがもっと変えられたように、 Mas nós estamos dispostos, けど自分たちはその覚悟はできてるの？ disponível e ensinável? でその学ぶ気はあるのって。 Então vamos fazer isso então hoje. A partir de hoje, 今日からそれやろうよって。 tenha mais tempo com Deus. 神様ともっと時 É 間を過 tão ごして。 gostoso quando você ouve assim a pessoa, o irmão, a irmã falar com Deus e você acabou de ler aquela palavra, ou se não, naquela semana você leu. Vem um irmão, uma irmã, compartilha aquilo que está na palavra de Deus. Sérgio, aconteceu isso. Deus está falando isso, aquilo confirma no meu coração. Isso é maravilhoso. でその例えば自分たちがその神様の言葉を読んでる中で誰かがこれを読んでこういうことがあったんだよってそういうふうにシェアしてくれるととてもいい気持ちになるんですよ E ね。 quando você pega, lê, e De não vem a confirmação. 読んでその何もその確信っていうのがないと、 Só ouça as coisas assim do mundo, その例えばその世の中のことを聞いてて de outros ministérios. 他の言ってる他のところからなんか物を聞 As 寄せ coisas 集 do めて、 irmão lá do Brasil, que tem uma igreja de 80 mil membros. 例えばそのブラジルの大きなチャーチにそのこと大きなチャーチのことを聞いてて、 Então, o que acontece? そしたら何が起きるかっていうと、 Talvez eles não estão ouvindo a Deus. もしかしたら彼らは本当に神様を聞けてない。 Mas quando nós ouvimos a Deus, nós concordamos com aquilo, nós lemos aquilo, Deus falou conosco. でその自分たちもそれを読めば神様が自分たちにそれを賛同してくれるっていうふうになる。 E aquilo acontece. そしたらそれが起き始める。 Então Deus está nos chamando hoje, で神様は自分たちを今日呼んでくれてて、 primeiro, para nós nos arrependermos まず自分たちがその悔い改めるために、 daquilo que nós gostamos. De Quando nós verdade, fazemos aliança com Deus e entregamos tudo para Ele. 自分たちが神様との約束を結ぶと、自分たちが Estar 彼に全て disposto, 捧げる。 ensinável e falar, não, verdade, eu preciso mudar. でその覚悟をして自分たちは、いや、本当 Eu に変わ preciso らな ser いといけない。 moldado por Deus para trazer o quê? Um avivamento aqui no Japão. 日本でリバイバルを起こすために自分たち変わらないといけないよねっていうふうに思わないといけないです。 Vamos entender algo aqui, queridos. でもっと理解してもらいたいのは、 Se você não está fazendo aquilo que Deus pediu para você, 神様に頼まれたことをしなかったら、 você não vai ter autoridade para falar para os demônios, para o mundo lá fora. 自分たちはその他の人たち、例えば悪霊とかにでもその何かを言う権限がなくなってくるんです。 Eles vão apenas falar para nós. Eles não sabem de nada, ele não é crente. で例えばその見られたときに、こいつ本当にクリスチャンなのって思われるんです。 Ele não lê a palavra de Deus. 神様の言葉を読んでないじゃんって。 Ele não sabe o que está falando. 彼ら何言ってるのみたいな。 Ele não tem autoridade porque não está fazendo aquilo que Deus pediu para ele fazer. 神様の言ったことをやってないからその権限がなくなる。 Então, vamos nos colocar de pé. ちょっと立ってもらって。